أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض
यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबि'कुम युरीदून अन युबद्दिलू कलामल्लाह कुल लन तत्तबि'ूना कज़ालिकुम क़ालल्लाहु मिन क़ब्ल फसयक़ूलून बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला। क़ुल लिल-मुख़ल्लफ़ीन मिनल अअराब सतुदअऊन इला क़ौमिन उली बअसिन शदीदिन तुक़ातिलूनहुम औ युस्लिमून फ़इन तुतीअू युअतिकुमुल्लाहु अजरन हसना व इन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ि हरज वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ अयदियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुअ्मिनीन व यहदियकुम सिरातन मुस्तक़ीमा व उख़रा लम तक़दिरू अलैहा क़द अहात अल्लाहु बिहा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लवुल अदबार सुम्म ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम व काना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। हुमुल्लज़ीन कफ़रू व सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिय मअकूफ़न अन यबलुग़ महिल्लह वलौला रिजालुम मुअ्मिनून व निसाउम मुअ्मिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिग़ैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फ़ी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बनल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। इज़ जअलल्लज़ीन कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यत हमिय्यतल जाहिलिय्यति फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु
وعلى رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.